Pecharthal 59 number Constituency Laljuri R.D Blockni Jomarai ADC villageo biskangni ADC Chongmarino wanswkgwi Haino Jomarai Anchal Committeeni saktharmung by IPFT Party Join Programme khwlaijakha. O Pandao Naruai Hogra manjakha 16 number Constituency MLA Prem Kumar Reang Pandao BJP Partyni khung chisa nukhungni khorok nwichibrwi voters tei CPIMni khung chisa nukhungni khorok thamchisni kwcham bodol IPFT Partyni banarom rakha 16 number Constituency MLA Prem Kumar Reang 59 number Constituency Laljuri R.D Blockni bisingo khobja Jomarai parawa bini shakni constituency ingya hanpano dofano hamjoge kwcham bodol IPFT ni banarom rongno khawka hambai lamsugi nakha tini Kanchanpur subdivision ni 59 constituency Jomarai jari hamedisi village ni sini বর্তমানো যারা বামফ্রন্ট খেতনাই এবং কিছু সংখ্যক বিজেপি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তংনাই তাঙ্গে তংনাই তো তাকুমকুরাও বা এডিসি ভিলেজনি এবং পারাখনি তংনাইরাও তিনি পার্টি আইপিএফটি জয়নিং রিফাইহা বাড়ি খাকসাঙো বিস্কাংনি বাবু ব্রাও দফানি আন্দোলন সামিলংনাই হিয়েনা তিনি ব্রাউনি সিপিএম বিজেপি বিভিন্ন রাজনৈতিক কংগ্রেস আইএনপিটি খেতমনো ইয়াকারিয়া তিনি পার্টি আইপিএফটি নি পতাকানি তলাও ব্রাও যত ফাইহা জমাব্রাও 22 পরিবার এবং 63 ভোটার তিনিও খাবাই খুবাইনো তিনি পার্টি আইপিএফটি জয়নিং রিফাই যতনা হামবাই খাকসাং Kogna thani Jomarai parani Deboram Reang shaka IPFT ni bena rom lai joto thancha ngai IPFT Partyni naharmung jatino thancha tei Tiprano hamjagi thancha khlai samung tanani ko kosarkha karon khe porbe o jini mchemju aini achuni jersa CPN amolwo je jara CPN ong phaikhe tangsaya phaimo 25-30 বছর তে কাথা আবুনি মুসুখে আংনো আংখে আবুনি আইনি বারখেলে অংনে ইয়াদো জাতি বে হালেক মা থামফিনে আদো হিয়েনো আংখে মখা ফিল ফাইফিয়ে মখা ফিল ফাইফিয়ে চিনা আরম্ভন সময় খে চিনি আঞ্চলিক পার্টি খে আইএমপিটি ও আঞ্চলিক পার্টি খে তো অংমন চিঙো আংখে আঞ্চলিক পার্টিও হাইয়েনো আইনি বো আঞ্চলিক পার্টি খেয়ে আরনি ইলেক্টেড মেম্বার নি আইএমপিটিও নি অংয়ে আংখে ফাইমি আংখে বফা আঞ্চলিক পার্টি অংমন বাউয়ে জুং ক্রুংলাইমো অংমন বাউয়ে বফা হিন্দে অংমন বাউয়ে আংখে খাকজাংয়ে খাফুয়েনো ব জাতি বাই হাকমা তংনাইনো সসায়া তারমানে বাউ পান্দাও তিনিও চিনি এলাকা বাসিনি এমএলএ ব্রাও ফোন দङ आरो ब्रावनो साहुंचौ ब्राव फ ब्राव साहुंचौ ओं तंसिंखे फाइरि ख्रुबनाय क्रय ओंखे जों खुबायो बाय जों जदि थाङि साथाय जागा जों सामयाव फिनां फ जों फाइदि जत पारानि ब्राव जेजारा तंनाय जों पारा थेखै खाजा तंनाय मानि पारानि ब्राव र फ जों फाइरि ख्रुआनाय मा चिनि फाइरि ख्रुआमा कक मालेक माइनखे जों बो सुलाय थिङो चिनि एदेसि एलाका न जों माइरो नाव बाव पान्दाबो जों सुलाय थिङो न जों फाइरि ख्रुना हिया जत पारा मुसिनि ब्रुक न फ तिनियो जों बरवा साइलेन्डार ओं फाइमि खाकजाया खाफुये तिनियो जों बो जाति बे हाकमा थामनो जों खसा माने बाव पान्दावा जों तिनियो तिनि रांखाव खहान बाव ओंया बैचाले हान बाव ओंया जों मा जानोफोर मा जामन जों नायमाया ओंमन बाव जों जाति बे हाकमा थामन बाव जों बन बाव जों दुख नंगौ बनो से जों तै सान बाव पान्दा जों आबन बाव जों साइलेन्डार ओंमिसै बसुन जरना आइ कॉलेज साइड पाइ हा आइनि मुखे बु देबराम रियां खे पारा खे बु जमाराय पारा Pachago kwcham bodol IPFT ni banarom rongno banarom rui lamsugi nyakha bodolni adang ro